on a étudié comment peut-on calculer le nombre d'oxydations pour chaque élément. Si on a un corps simple, ion monoatomique, un composé ou ion polyatomique. Au début, monsieur, avant de commencer à calculer le nombre d'oxydations, on a dit qu'on peut trouver le nombre, qu'on peut savoir s'il y a une oxydation ou une réduction d'après le nombre d'oxydations. Alors, une des manières pour savoir si on a une oxydation ou une réduction, c'est d'utiliser le nombre d'oxydations. Esther, si on a une réaction chimique, comment peut-on savoir si cette réaction est une réaction redox ou non? إذا لنعرف بدنا نشوف إذا هيدي réaction redox ou non, on peut travailler sur le nombre d'oxydation. يعني من خلال le nombre d'oxydation, on peut savoir si on a une réaction redox ou non. خلينا نبلش. هيدا بعده بارتي 2 من شابتر يعني هلا في يقول هيدا بارتي 3 هو كفايه للنمبر دوكسيداسيون. هلا اذا بدكم تسموه بارتي 2 بارتي 3 هون c'est comment peut-on montrer si une réaction est une réaction redox ou non en utilisant le nombre d'oxydation. Donc, si on donne une réaction chimique, une équation d'une réaction, et on demande montrer si cette réaction est une réaction redox ou non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on répondre à cette question? De 1, il faut calculer le nombre d'oxydations de chaque élément dans le réactif et dans le produit. فإذا نستاذ ما أنا réaction. نحن بنعرف réaction chimique يعني بيكون في عنا بقلب هذه الرياكشن réactif ou produit. Il faut calculer le nombre d'oxydations dans le réactif et dans le produit. واضحة أول étape? Oui. Après le calcul du nombre d'oxydation de chaque élément dans cette réaction, il faut comparer le nombre d'oxydation de chaque élément dans le réactif et dans le produit. Faisons. Esther, بعد ما نجيب le nombre d'oxydation, il faut comparer le nombre d'oxydation de chaque élément dans le réactif et dans le produit. Si le nombre d'oxydation change entre le réactif et le produit, on dit qu'on a une réaction redox. Si le nombre d'oxydation ne change pas, donc cette réaction n'est pas une réaction redox. Donc, si le nombre d'oxydation d'un élément augmente, يعني ممكن يكون 0 بالرياكتيف وصار بلس 2 بالبرودوي، يعني le nombre d'oxydation augmente. فإذا هيدا l'élément subit une oxydation. Si le nombre d'oxydation d'un élément diminue, alors cet élément subit une réduction. Dans ce cas, le nombre d'oxydation change. Donc, c'est une réaction redox. Mais si le nombre d'oxydation ne change pas entre le réactif et le produit, alors cette réaction n'est pas une réaction d'oxydoréduction, يعني ما لنا réaction redox. هلا عم تسألوا استاذ شو يعني النمبر d'oxydation augmente ou comment peut-on savoir? Écrivez les étapes pour montrer si une réaction est redox ou non et on va faire une application. إذا ما فهمتوا من الابليكاسيون أنا بنطر الأسئلة كلها اللي لكم، بس أكيد من خلال الابليكاسيون يا أستاذ رح تفهموا اللي قلته أنا هون.
Ça va, monsieur? Oui. ناقص أستاذ أستاذ بعد. عاجز بس شوي. يلا. Yalla, c'est le 4. يلا استاذ خلصنا. On va faire une application directe sur ce qu'on a expliqué maintenant. Yeah. خلصنا نقل استاذ؟ Oui. Oui. Ok. Yeah. Montrer si cette réaction est une réaction redox ou non. Qu'est-ce qu'on a dit, monsieur? Au début, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de calculer le taux Calculer le nombre d'oxydation d'oxydation. dans le réactif et dans le produit. صح؟ أو مش صح؟ صح أستاذ. Alors, quel est le nombre d'oxydation de S? 0. 0. Le O2, le O dans O2. -2. Le nombre 1, d'oxydation, 0, 0. c'est 0, bravo. طيب. Maintenant, il y a Ali Salman. Ali Salman.
علي سلمان ما في. أستاذ ايه استاذ بالاس او 2 calculer le nombre d'oxydation de S dans SO2. أستاذ Calculer le nombre d'oxydation de S dans SO2. S plus S plus 0 S plus O égale 0. أستاذ نعم يا علي تفضل. قد ايه النمبر S plus قد ايه النمبر S plus O d'oxydation وبنحط 2 entre parenthèses égale 2 égale 0 قصدي. النمبر d'oxydation de S شو هي؟ X. آه O قد ايه النمبر d'oxydation للأو؟ moins 2. moins 2. اوكي يلا كيف بنعمل الكالكول يا علي؟ S plus moins 2 entre parenthèses 2. X plus 2 fois moins 2 égale combien? Donc, x moins 4 égale 0. X Égale 0, égale 0, 0. X égale plus 4. Alors, le nombre d'oxydation de S dans Égale 4. SO2 égale plus 4. Ouais. Ou O, c'est moins 2. Tac. Esthèse, première étape, c'est calculer le nombre d'oxydation. Deuxième étape, comparer le nombre d'oxydation de chaque élément. Pour le S, le nombre d'oxydation quoi? Augmente. Augmente. Alors, Il subit une oxydation. il y a une oxydation, très bien. Pour l'oxygène, Il diminue. Alors, il subit une réduction. le nombre d'oxydation diminue de 0 à moins 2. Alors, il subit quoi? Une réduction. Réduction. Mais بما إنه le nombre d'oxydation change entre le réactif et le produit de chaque élément, donc c'est une réaction redox. فهمنا اللي شرحته من شوي؟ Oui. Oui. وصلت المعلومة واضحة يا أستاذ؟ Oui. أوكي تفضلوا اكتبوا هالطريقة لأنه حأرجع كتبكم إياهم بس بدل ما اشتغلها هيك حنكتبهم كوم دو فراز. يلا وأنا عندي هلا 11 تلميذ بالصف وحأرجع آخذ الحضور هلا عشان الطلاب اللي مش موجودين
بتول موجودة؟ وي. Oui. كياما بعدها معنى؟ وي. إحسان بلحس كمان مش موجود. دياما موجودة وديان موجودة جو بونس وي. علي بعلبكي موجود؟ لا. طيب. علي سلمان موجود؟ وي. وعلي رشيد وعلي فردون كمان موجودين. فاطمة عبد علي بعدها موجودة. فضل منه موجود. وقاسم بيطار كمان منه موجود. وكارين منه موجودة. ودي سنة بعد في عندي حدا. محمد مبيحلي موجود. محمد بلحس موجود. لانا موجودة. هشام موجود. وهلا موجودة. لا كمان هلا كانت ظهرت كان عندها بروبلم بالكونكشن. اوكي. يا استاذ خلصنا نقل؟ Oui. طيب حمحيهم هلا يا استاذ. فيكم تكتبوا بهالطريقه او تكتبوا اخر شيء دونك سي اون رياكسيون ريدوكس ou bien yeah. Ou bien monsieur vous devrez écrire comme ça de cette manière. اكيد بدكم تكتبوا كمان. yeah. فاذا بنقول le nombre d'oxydation de S est 0 ou le nombre d'oxydation de O est 0. Le nombre d'oxydation de S dans SO2 كيف عملنا calcul على جنب نفس الإتاب. OK, بنرجع بنقول le nombre d'oxydation de S était 0 et devient plus 4. Alors le nombre d'oxydation de S augmente. S subit l'oxydation. هلا ممكن يرجع يسألنا autre question من بعد ما أعرف مين oxydation مين réduction ممكن يقلنا حدد مين الاجون ريدكتور. فإذا بنقول له S est l'agent réducteur car il subit l'oxydation. Le nombre d'oxydation de O était 0 et devient moins 2. Alors, le nombre d'oxydation de O diminue, O subit la réduction. Le O بيكون هو l'agent oxydant. Donc, cette réaction est une réaction redox. استاذ حدا عنده سؤال؟ لا أستاذ. اوكي يلا خلصوا نقل لنكفي شرح يلا.
خلصنا نقل يا أستاذ؟ لا أستاذ بس شوي. Ok, yalla. Donc, si le nombre d'oxydation change entre le réactif et le produit, donc c'est une réaction redox. هلا استاذ ما منه شرط انه لازم كل يتغير، نحن بس نعطي رياكسيون ممكن يكون عندنا فيها 3 إليمون او 4 إليمون، ممكن بس 2 إليمون يتغيروا الباقيين لا، بس مجرد ما انه النمبر دوكسيداسيون فاري يعني هي بتكون رياكسيون ريدوكس، مجرد يعني ما في فارياسيون اجباري استاذ في اسبيس بدها تزيد النمبر دوكسيداسيون، في اسبيس رح تنقص النمبر دوكسيداسيون، فكرمال هيك اجباري يكون في اوكسيدو ريدكسيون، رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. علي رشيد بس تخلص اعطيني خبر استاذ. يلا خلصنا؟ علي رشيد خلصت؟ لا أستاذ بس. يلا استاذ همة شوي. بس لنلحق نعمل اوتر ابليكاسيون لانه الاسبوع الجاي يا استاذ حتروح علينا حصتين نهار الجمعه، والاسبوع اللي بعده كمان في نهار تنين بده يروح، يعني نحن بعد عندي الاسبوع الجاي نرجع من غيب 10 ايام يعني لحتى نرجع ناخذ شيمي. أستاذ لما نعمل مين اللي حالي يا أستاذ خلصت؟ نعم مين غير علي؟ مين اللي حكى؟ حدا عنده سؤال؟ لما نعمل امتحانات أونلاين؟ ما عم بسمع. ليش ما عم نعمل امتحانات أونلاين؟ ليه ما عم نعمل امتحانات؟ بس يصير وقت نعمل امتحانات بنعمل. أستاذ مش لازم يكون الإس أجون أوكسيدون، أنت كاتب إس أجون ريدكتور. الاس هي اجون ريدكتور لانه هي سبي لوكسيداسيون. فاذا الاجون ريدكتور يا علي هو الاليمون كي سبي لوكسيداسيون، الاجون اوكسيدون هو الاليمون كي سبي لا ريدكسيون. واضح؟ داكوغ. طيب عندنا C plus H2O donne CO plus H2. Le nombre d'oxydation de C 0. Le H c'est plus 1 ou le O c'est moins 2. Le O c'est moins 2. Le H H2 c'est 0. عندنا CO إذا هيدي moins 2 يعني هيدي X.
Donc, x moins 2 égale 0, x égale plus 2. Faisant la C est plus 2. On fait comparer maintenant le nombre d'oxydation. Pour le carbone, c'est 0 et T0 devient plus 2. Donc, le nombre d'oxydation augmente. فإذا Subit l'oxydation. oxydation, très bien. Pour l'hydrogène, Devient 0. le nombre d'oxydation quoi? Diminue. Diminue. Bravo. Alors, Subit la réduction. Subit la réduction. réduction. طيب نروح استاذ عندنا مين؟ الأو. الأو كان moins 2 وبقي moins 2. إذا النمبر d'oxydation ne change pas. طب برأيكم هيدي c'est une réaction redox ou non؟ Oui. Oui. برافو. لو استاذ النمبر d'oxydation للأو ne change pas. بس ما أنا عندي oxydation et on a une réduction. Donc c'est une réaction redox. يلا اكتبوها بهيدا الشكل. لنرجع نكتبهم كمان en phrase. شباب صبايا حدا عنده problème comment peut-on montrer une réaction redox ou non في بعد حدا ما مش فاهم Non. يعني الأهم c'est de calculer le nombre d'oxydation اللي بيعمل calcul النمبر d'oxydation صح بيقدر يعمل comparer وبيعرف إذا redox ou non redox. خلصنا يا أستاذ؟ Oui. يلا je peux effacer alors. أستاذ أنا غلط. طيب يلا اللي خلص في يكتب هيدي الإكريتور. أو يمكن مش حابب يبينوا. يلا علي خلص أستاذ. أنا خالص. مين اللي بعده ما خلص لكان؟ يلا كان خلص. استاذ نحن بعدنا ايديه وحده بدها شغل يعني بدها معنا 2 سيمين شرح يلي هي بالجالفانيك وبنخلص البروجرام اللي قلنا فنحن بعد العيد حنكفي نعمل اكزرسيس كمان
يعني نحن لوندي حنكفي على هيدا البارتي اللي عم نشتغله هلا. بعد العطلة العيد بنشتغل كم اكزرسيس وبنرجع نشتغل بيل جالفانيك. يعني نحن بالمبدأ نص ايار نكون خالصين. يعني اول اسبوع من ايار بنكون تقريبا خالصين شرح. بيبقى بنعمل ريفيزيون من خلال دورات، من خلال امتحانات قديمة عاملينها، من حل اكزرسيس. يعني أستاذ بشهر 7 ما نخلص درس مدرسة. نعم، يعني بشهر 7 بنكون عم ندرس. شهر 7 عم بحكي بشهر 5 استاذ ايار. طول بالك، شو شهر 7 عم ندرس؟ انا منه وعلي ما بدرس ولا بدرس. انتوا يا اساس بدكم تدرسوا بشهر 7 اصطفلوا. انا ما بدي لا ادرس ولا درس. كنت عم بسأل عن إمتى بنخلص مدرسة. بعرف يا هشام، بعرف. يلا خلصوا النقل. استاذ في مجال تكتبوا هيدي الايكواسيون على جنب وتجربوا تحلوها للتنين على الدفتر. Oui. H plus OH moins donne H2O. جربوا اشتغلوا فيها وشوفوا اذا هي رياكسيون ريدوكس او نو ريدوكس. مش الحال؟ كتبناها على جنب. Oui. الحال. يلا رجعوا كفوا نقل. استاذ يلي بيخلص فيه يظهر. بقول لكم ميرسي بور فوتر اتونسيون. ويعني دو بيريود معكم قطعوا كانهم اقل من بيريود، عن جد دغري قطع الوقت. وان شاء الله تكون وصلت المعلومه اليوم وفهمنا شو يعني كيف نبني رياكسيون ريدوكس ونو ريدوكس. بون ويك اند مسيو، à lundi. Merci, Estelle. De rien. Merci, Estelle. De rien. يلا اللي بيخلص في يظهر. Merci. De rien. Merci أستاذ. يلا.